आज़म चौहान, बताइएगा आज ये जो वाक़या पेश आया है, नून लीगी कारकुनान ने ये जो बदतमीज़ी आज की है, इस पर आप क्या मौक़िफ़ देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पे बेगम सफदर अवान साहिबा की तरफ से ये सारा जहाँ मुल्क और कौम के खिलाफ, रियासत के खिलाफ बनाया जा रहा है, वहीं पर ये इस किस्म की हरकत जो है ना, ये उन्हीं के कहने पे ये सारी हो रही हैं। लास्ट टाइम भी शहबाज गिल साहब के हवाले से उन्होंने ये हरकत की थी, अब दोबारा ये हरकत की है। अगर ये कहें कि जनाब ये उसका रिबटल है या उसका हेलो जी 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 आपको आवाज जी जी आवाज अगर ये समझते हैं कि जो पार्लियामेंट के सामने आपके शाहिद खान अब्बासी साहब और एहसन इकबाल साहब की जना उसका रिबटल है, तो ऐसी बात नहीं है। उस केस की पोजीशन ये थी कि एहसन इकबाल साहब और आप शाहिद खान अब्बासी साहब जान के उस जहां पर पीटीआई के कारकुनान मौजूद थे और वहां पर जाके उन्होंने ऊंची ऊंची आवाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू की और इमरान खान साहब और पीटीआई के खिलाफ जनाब बोलना शुरू किया, जो उनकी इंटेंशनली और पर्पसली जनाब वो स्कीम थी कि जनाब हाइपर किया जाए। ठीक है, उनके मकसद को तो कामयाब किया गया था ना, बदतमीजी तो हुई थी, जूता उन पर भी फेंका गया था। नहीं, बात ये है कि जब आप एक मजमे में फयाजुल हसन चौहान अपने किसी मुखालिफ के जलसे में जाके खड़ा हो जाए और वहां जाके मुखालिफ के जलसे में तकरीर शुरू कर दे उनके खिलाफ, तो वहां पे क्या सूरत हाल बनेगी। लेकिन शहबाज गिल साहब की तो ये पोजीशन नहीं है। शहबाज गिल साहब तो अपनी पेशी भुगतने के लिए जा रहे हैं। वहां पे अगर इस किस्म की एक्टिविटी हो रही है तो ये इंतहाई काबिल मजम्मत है और ये फाशिज्म है और ये नाजीइज्म है, मैं ये समझता हूँ और इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि जिन्होंने ये हरकत की है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उसको तो हिरासत में ले लिया गया है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा इस पर? सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? सूबाई वज़ीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान हमारे साथ थे और वो यही कह रहे थे कि जो बदतमीज़ी नून लीगी कारकुनान के साथ उस दिन हुई थी, जो अरकान उस वक्त मीडिया से बात कर रहे थे, एहसन इकबाल के हवाले से उन्होंने ख़ास तौर पर कहा और मरियम औरंगज़ेब भी जब वहाँ मौजूद थी तो उन्होंने ये कहा, उसामा यकीनन आपने भी सुना होगा, वो ये कह रहे थे कि वहाँ तो ऐसा होना ही था क्योंकि जब आप उनकी जमात के कारकुनान के सामने उनके खिलाफ बात कर रहे थे तो जो वहाँ हुआ वो तो ऐसा होना था और वो उनका प्लान था कि उनके साथ ऐसा हो। आज कुछ ऐसा नहीं था, वो तो अपनी पेशी के लिए गए थे। जी, और ये बात इनको पहले से पता थी नून लीग को और इस वजह से ये हुआ और मेरा ख्याल है अब इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए ताकि आइंदा खुदा न खास्ता आप देखिए ना, बात इससे बढ़ सकती है और इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। और फिर ये कि ये हाई कोर्ट में हुआ, ये बहुत खतरनाक बात है और इसके बाद ये सिक्योरिटी पे भी सवालिया निशान आएगा और कल को अब तहरीक इंसाफ की तरफ से मैं नहीं समझता इस तरह से कुछ करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात होगी कि आप चीज़ों को और ज़्यादा यानी जल्दी पर तेल का काम करें। शहबाज शरीफ साहब को बयान ये आ गया था कि जी लीडरशिप के बाद आया था कि बड़ा अफसोस है नून लीग की लीडरशिप को इस तरह से किया गया, बदतमीजी की गई, लेकिन लीडर का काम होता है कि पानी डाले ना कि तेल डाले। तो मरियम साहब तो तेल डालती रही जलती पर और आग पर। तो अब ये तहरीक इंसाफ को भी यही करना है कि इन चीज़ों को संभालने के लिए सीनियर लीडरशिप साथ बैठे और एक दूसरे को समझाएं कि आइंदा इस तरह का वाक़या न करें। इससे पूरी सियासत, जमहूरियत, लीडरशिप सब बदनाम होते हैं। यकीनन उसामा, आपको नहीं लगता है बड़ी छोटी छोटी हरकतें हैं, इस तरह से अंडा फेंक देना, स्याही फेंक देना और आप सही कह रहे हैं कि सिक्योरिटी इदारों पर भी ये सवाल उठता है कि ये लोग अंदर कैसे दाखिल हो जाते हैं। हाई कोर्ट है, ये हाई कोर्ट के अंदर क्या कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता होगा? बिल्कुल है, लेकिन आप देखें ना जिस तरह स्याही है, पेन वगैरह तो किसी को नहीं रोका जा सकता। अंडे अगर आप देखें यहाँ कैंटीन्स होती हैं, दीगर अगर अपने लिए कुछ खाने पीने जा रहा है तो ये तो मुमकिन नहीं है कि उसको रोका जा सके। जाहिर है कि कोई और चीज़ असलहा वगैरह उसके लिए तो होता है। फिर अब मसला ये है कि यहाँ पर हर पार्टी के अपने वकला का विंग भी होता है और वकला अगर कोई चीज़ जा रहे हैं तो आप कैसे रोकेंगे और उनके लिए किस तरह से आप करेंगे। और पिछली दफा भी मुझे याद आ रहा है कि शहबाज गिल साहब जब इससे पहले भी एक दफा पेशी पर आए थे तो तब भी बड़ी नारेबाजी हुई थी इनके खिलाफ और इनको घेरे में ले लिया गया था। लेकिन तब ये है कि अब तो मरियम साहब ने कह दिया था कि नून लीग भूलेगी नहीं। और फिर जब ये सारा वाकया हुआ था तो शहबाज गिल साहब को निशाना बनाने की एक वजह ये भी नजर आती है कि उन्होंने ये बात कही थी, वो यानी एक तरह से डिफेंड कर रहे थे अपने कारकुनों को और ये कह रहे थे कि जी ये वजह ये है
کہ چونکہ وہاں پر ان کو اشتعال دلایا گیا تھا ان کے کارکنوں کو کہ جب وہاں پر موجود تھے تو کیا ضرورت تھی ان کی لیڈرشپ کو جانے کی، نون لیگ کی لیڈرشپ کو، اور انہوں نے ان کو اس طرح سے یعنی اشتعال دلایا ہے، غصہ دلایا ہے، وہاں پر نعرے بازی اس طرح سے کی اور ان کو اس طرح غصہ دلاتے رہے، اشتعال دلاتے رہے، جس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا۔ اچھا اسامہ، یہ جو شخص ہے جس نے یہ حرکت کی ہے اسے ابھی پولیس نے تو خیر حراست میں لے لیا ہے، وہ خود کو ہی بتاتا ہے کہ وہ نون لیگ کا سوشل میڈیا ورکر ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اسے تو باقاعدہ طور پر یہ کام اسائن کیا ہوگا کہ تمہیں آج یہ کرنا ہے؟ اگر کسی نے اسائن بھی کیا ہے تو وہ بیچارہ ورکر تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے اوپر لے لے گا، وہ تھوڑی کہے گا، لیڈرشپ کا نام تھوڑی بتائے گا، یہ تو اب انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، فون کالز دیکھنی ہوں گی، کیا کرنا ہوگا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے لیڈرشپ بری ذمہ نہیں ہو سکتی جب بیان پورے پاکستان کے سامنے ہے، سب کے سامنے ہے، مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں اور تمہاری خیر نہیں ہے، ہمارے لوگوں نے ہیل بھی پہن رکھی ہے، جوتے تو اتنے زیادہ ہیں کہ تمہیں پتہ چل جائے گا، اور ہیل والے جوتے بھی ہیں، یعنی یہ باقاعدہ پورا وہ ایک بتا رہی ہیں سناریو کہ ہم کبھی بھولیں گے نہیں، اب تم بچ نہیں سکتے، اور اب اخلاقیات نہیں چلے گی، اب غنڈہ گردی کا جواب ہم دیں گے، اور غنڈہ گردی ہوگی اب تو اگر اخلاقیات ہوتا تو انہوں کو اخلاقیات آتی ہے، اب غنڈہ گردی کی گئی تو اس کا جواب بھی آتا ہے، تو ورنہ تو انہوں نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ رانا ثناء اللہ ہی کافی ہیں تم لوگوں کے لیے، تو یہ بڑی واضح ایک طرح سے یعنی دھمکیاں دی جا رہی تھیں، اور نظر آ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہوگا، اور اس کے بعد کہیں بھی مجھے نظر نہیں آیا کہ لیڈرشپ بیٹھی ہو اور کچھ کیا ہو۔ ابھی تک وہ بھی نہیں ہوا کہ جو اسپیکر قومی اسمبلی قیصر صاحب نے کہا کہ جس پر کمیٹی بنائی ہے اس کے حوالے سے بھی چیزیں سامنے نہیں آتا، پکڑ کر اور اس سے اب ظاہر ہے اس پر کوئی بہت خطرناک کیس تو نہیں بنے گا، نہ بننا چاہیے کہ جس طرح کا کوئی چیز نے کوئی خدا نخواستہ کوئی لائف تھریٹنگ کا کچھ کیا ہے، لیکن یہ اس طرح سے اگر نہ روکا گیا، ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ لیڈرشپ پر ہمارے حملے ہو چکے ہیں، چاہے حسن اقبال صاحب ہوں، ان کو تو آپ کو پتا ہے کہ گولی بھی چلائی گئی ان کے اوپر، اس طرح سے ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھ لیا جوتا چلانا اور دھکم پیل اور بدتمیزی، یہ سب، تو اس کو روکنا ہوگا، یہ اب بھی وقت ہے کہ جس طرح سے اشتعال دلایا جا چکا ہے کارکنوں کو، جس طرح سوشل میڈیا پہ جو گندگی اور گالم گلوچ اور غلاظت، اور یعنی بندہ وہ بات بھی نہیں کر سکتا جو کچھ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر، تو وہ جب آپ ٹریننگ اس طرح کر رہے ہیں اپنے لوگوں کی، کارکنوں کی، چاہنے والے کی کہ جی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ کر دیں گے، یعنی باقاعدہ غلیظ گالیاں دی جاتی ہیں، تو اس کو اب لیڈرشپ کا کام ہے کہ وہ خود سے روکے، یقیناً لیڈرشپ کا کام ہے کہ اس طرح کے کو روکنا ہوگا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔